म्हाका दिसता जे तेंगेलो जो नारा अब की बार 400 पार म्हाका दिसता हे सगळे अब की बार पोकेफार। लोकसभा वेंचणुके पयलीं काँग्रेसीची बँक खाती गोठवपाच्या भाजपा सरकाराच्या निर्णयाचो काँग्रेसीन निषेध केला। गोय प्रदेश काँग्रेस समितीचो अध्यक्ष अमित पाटकारान काँग्रेस हाऊसान घेतिल्ले पत्रकार परिशदेन भाजप लोकशाय मार्गाचो वापर करता असो आरोप करून भाजपाचेर फारपेट केलो। 2018 ते 19 ह्या आर्थिक वर्सा खातीर 210 कोटी रुपयांच्या आयकर मागण्याचेर खाती गोठयल्यात। भाजपान आमची खाती सीज केल्यात, तीवूय जबरदस्तीन। वेंचणूक लागीं पावल्या देखून आमकां फुडें वचपाक आडावप हो भाजपाचो हेत आसा। भाजपा सरकार भियेता अशें पाटकारान सांगले। भाजपा सयत खंयचोय राजकीय पक्ष आयकर भरूंक नासलो तरी काँग्रेस पक्षाची 11 बँक खाती गोठयल्यात। तांकां आमचे खातीर समस्या निर्माण करपाची आनी आमची मोहीम बंद करपाची आसा हे ह्या कायद्यावरवीं स्पश्ट जाला। मोदीक खबर आहा की खंयचीच पॉलिटिकल पार्टी ही इन्कम टॅक्साच्या परव्या अंडर येना। बीजेपीन आज मेरेन 1 रुपया इन्कम टॅक्स भरूं ना। सो अशें आसतना तुमी काँग्रेस पक्षाचे जो प्रिन्सिपल ओपोजिशन आसा ताजे तुमी बँक अकाउंट कित्याक म्हणून सीज केले? कित्याक अल्टिमेटली वी हॅव मूव टू द कोर्ट्स, वी नो दॅट वील गेट रिलीफ फ्रॉम द कोर्ट। पूण मोदी सरकारान हे मुद्दम आपल्यो एजन्सीक सांगून आमचे अकाउंट फ्रीज केल्या सो दॅट बाय द टाइम वी गेट रिलीफ which probably might take 1 month or 2 months or it might come after the elections also. पूण खंय तरी आज आमकां आमचे कॅम्पेनिंग करपाक आमकां आमचे फायनान्सीस खंय तरी बंद करपाक हो एक षडयंत्र आसा। तुमी आज सामान्य मनशाक वचून आज त्रास करतात। फाटल्या विधानसभेन जेन्ना प्रश्न मांडिल्लो तेन्ना 1432 करोड रुपया तुमी वसूल करूं ना मरे, जे कमर्शियल डिपार्टमेंटा कडल्यान तुमच्या स्वताच्या सरकाराच्या खात्या कडल्यान तुम्ही रिकवर केले ना। आणि तुम्ही आज सामान्य बारीक जनतेच्या घरा वचून सांगतात की तुम्ही जर पैसे भरनाले इलेक्ट्रिसिटी कापता म्हणून। सो ह्या फावट ही जनता म्हाका दिसता ही हे सगळें पळयता आणि ज्या पद्दतीन हे इलेक्शन इज गोईंग म्हाका दिसता पुराय देशभर लोक आज विटिल्ले आसा ह्या मोदी सरकाराक आणि ह्यो तांच्यो ज्यो गॅरंटी आसा त्यो गॅरंटी सगळ्यो फ्लॉप जाल्ल्यो आसा। आणि येता त्या लोकसभेच्या निवडणुकीक हांव खात्रीन तुमकां सांगता, पयरच्या प्रेस कॉन्फरन्सांत हांवें सांगिल्लें की इंटेलिजन्स रिपोर्ट सांगता की नॉर्थ गोवा वी आर 50-50 बट वी आर कॉन्फिडंट नाव दॅट वील वीन बोथ द सीट। फाटल्या सप्तकान आमकां 1993 ते 94 या आर्थिक वर्सा खातीर IT खात्या कडल्यान नवी नोटीस मेळ्ळी। आमकां त्रास दिवपा खातीर हे ते करतात। हो लोकशायेचो खून आसा। भाजपा लोकशायेचो नाश करपा खातीर सगळी यंत्रणा वापरतात। आता निदान वेंचणूक आयोगान हस्तक्षेप करपाक जाय। रोजगार, खण, अर्थ, म्हादय आणि हेर विशयांचेर भाजपा अपेशीत थारल्या। As Congress party, we are confident in Goa of the misdeeds of the BJP government in all the fields, in the financial burden that they have left on the people of Goa, on the financial bankruptcy that has been done here by the Pramod Sawant Sarkar, in the form of unemployment जो issue resolve करपाचो जो प्रयत्न कांयच ना। मायनिंग आज स्टार्ट जातले, फाल स्टार्ट जातले, केन्ना स्टार्ट जातले? आज म्हाका दिसता हे मोठे इश्यू जावं म्हादय and it is both these engines, BJP's state engine here in Goa and the central engine, both of them have combined and has messed with the interest of Goa and Goans. म्हादयचो प्रयत्न जो म्हाका दिसता जो विश्वासघात गोंयकारांची केलेलो आहा तो लोकांक सगळें खबर आहा। They may try to divide us based on our religion, based on, but we are quite sure that Goa has been always liberal and the people are wise enough and the BJP today are rattled with the situation and we are confident that the Congress party will win both the seats of North Goa and South Goa. आता मजा पळयात, गेल्ल्या आठवड्याक आता तांणी एक फ्रेश आमकां नोटीस धाडल्या and to the surprise that notice is for the financial year 1993-1994 when Sri Sitaram Kesri was the treasurer. आणि ते कित सांगता की फायनान्शियल इयर 1993-1994 चे पिनल चार्जीस कितले आहा पळय ते कॅल्क्युलेट करपा जाय म्हणून। आता असेसमेंट जावन 31 वर्सां जाली। आता हे मोदी सरकाराक याद आयली ही ती फ्रेश नोटीस which they have sent for the financial year 1994-1990 assessment year 1994-1995
म्हणल्यार फायनान्शियल इयर 1993-1994. पण तुम्ही आज विचार करा की तो 31 वर्सां पयलींचे तो आतां असेसमेंट करपाक सोदता. बीजेपी पळय तुका सांगलें 4 मनीस ताणें दाखोवचे म्हणून, 4 कार्यकर्त्यांची नांवां सांगची आनी तूं मातसो राव, मे बी 24 वरां राव. खरें तागे बीजेपीचे कार्यकर्ते सांगचे कित्याक न्ही खरें. आनी तूं 24 वरां राव, तुका ताजो कळटलें. ते मागीर 24 वरांनी तुका सांगता मागीर कोण 4 कार्यकर्ते ते डिक्लेअर जावनी, तातूंत तुका कळटलें हांव कितें सांगपाक सोदता तें. हां अरे 40 सोड पयलीं ताणें 4 सांगचे. 24 वरां भितर तूं अरे 24 वरां 500 काड रे. नांव येवनी रे बीजेपीचे नांव येवनी. मागीर हाजेर तुका परत सांगता मरे हांव. गोवा 365 खातीर डायलन रॉड्रिगीस, गौतमी गांवकार आनी सानिका नागवेकर.